Di pa ila-ila na sa katauhan, gikinahanglan timbulak maoy piliun ta. Mga katauhan natong tabangan sa pagkakunsihal, maoy hatagan si Herbert. Kundi 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 ang tingin sa mga kabatanunan, Herbert Condi ang masaligan. Unudan ay termingan, damngam walagot sa katauhan. Pagsalig ka, dili usikan, labi na sana kinahanglan. Edukasyon, suportahan, alang sa atong kabatanunan. Sinudan ang serbisyo, tapos anong proyekto, tumong ang pag-asenso, alang sa kalambuan nato. Ang tingin sa mga katauhan, at agad sa tumanan. Alang kinig ka natong tanan, Timbulak boat trip, atong number 1. Kundi 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 mga katauhan natong tabangan sa pagkakunsihal, maoy butuhan. Mga katauhan natong tabangan sa pagkakunsihal, maoy hatagan. Mabiabihon sa tanan, ilabi na sa mga katigulangan. Naghigugma sa kalikupan, barangay kiyot dili pasagdan. Usa Herbert Condi atong hatagan, tuyok tumong atong kalampusan. Yan ang maduulan sa kadaghanan, kay sama tami agyaw kalisdanan. Kundi 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 katauhan natong tabangan sa pagkakunsihal, maoy butuhan. Mga katauhan natong tabangan sa pagkakunsihal, maoy hatagan. Kundi 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 kundi